हम हैं इल्तिजा वाले, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। আসেন আমি অধম গুনারও আলোচনা শুরুতেই নবী পাকের দরবারে আরজি জানাই আসেন। সেটাই কবি বলে कि हम हैं इल्तिजा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं या रसूल अल्लाह अता वाले, या रसूल अल्लाह भीख कुछ अता करेना, भीख कुछ अता करेना, ऐ मेरे साहबाले, आरो जोरे बोला जाबे ना कि भीख कुछ अता करना, या रसूल अल्लाह भीख कुछ अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, कि नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलती है, नाते मुस्तफा सुनकर, ठीक ना बेटी, रूह मचलती है, ठीक ना। तो आशिकদের চেহারায় নাত শরীফ শুনে খুশিতে আনন্দে চাঁদনির মতো রোশনি আলো বের হয়। জোরে 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 যারা নাত শরীফ পছন্দ করে, ঠিক কি না? জি জি জি, তাই তো কবি বলছেন कि नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलती है, नाते मुस्तफा सुनकर, अरे नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलती है, नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलती है, तो आशिकों के चेहरे से, आशिकों के चेहरे से चांदनी निकलती है। आरो जोरे बोला, आरो जोरे बोले, तो आशिकों के चेहरे से चांदनी निकलती है, आशिकों के चेहरे से। अच्छा একটা জায়গায় রেখে দেবেন পয়সা, ঠিক আছে? এই নাচ শরীফ পড়তে পড়তে পয়সা দিয়ে দেন লোক, ঠিক আছে, তো গন্ডগোল তো ধ্যানটা তো তোমার নাচ পড়তে পড়তে টাকার দিকে দিয়েছি।
আরে এ কথা ঠিক না বেঠিক গো? না না, হাতে ফাতে না, রেখে দেবেন। মহব্বতে যদি বিয়ার হয় বিয়া নজনা সাইডে রেখে দেবেন, ঠিক কিনা বলেন? টাকা ফাঁকা এখন রাখো বলে না, নাচ শরীফ হচ্ছে এখন। তোমার নাচ শিল্পী যারা আছে বড় বড় সব দেখবে ওই হয় হয়তো নাচের মরতে মরতে খেয়াল টাকার দিকে চলে যাবে। হ্যাঁ এই বলেন না, সিস্টেমটা চেঞ্জ। অনেক জায়গায় হয় সব দেখবেন হই হই হয় টাকা ফাঁকা। আমি মানা করি, শোনে না অনেক জায়গায় কথা বলে, মানুষ শুনতে চায়, অনেক জায়গায় মানা করি। আসেন তাই কবি বলে, তো আশিকো কে চেহারে সে চাঁদনি নিকলতি হ্যায়, তো আশিকো কে চেহারে সে। একটু বলবো না থাকবে? বলবো এবার আমার জন্য বলি, আমার জন্য বলি যারা বিরোধিতা করে আমার কথা বুঝে আসছে, আমি পাকের কথা বলি, অনেকে সহ্য হয় না, ট্যাগ লাগায়, তাদের জন্য সেটা ঠিক কিনা? ছেড়না हमें दुनिया के, छेड़ना हमें दुनिया के, छेड़ना हमें दुनिया के, छेड़ना हमें दुनिया मुस्तफा वाले के, सैयदुल वरा वाले, शाहे दूसरा वाले, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें